Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Libuan ka mga habal-habal driver sa 2nd ug 7th District sa Sugbo. Nakadawat na sa fuel subsidy assistance sa Kapitolyo. Lunot sa nagadipis nga supply sa kuryente sa Kabisayan. Yellow ug red alert status, gilugwayan. Voter registration alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Kutob na lang karong Lunes. Babayeng fish vendor, gipusil sa barangay Labangon. Talandugon ang kahimsa. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabales Tecling. Kini ang Sayre 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, libuan ka mga habal-habal driver sa 2nd ug 7th District nakadawat og fuel subsidy assistance sa Kapitolyo. Mga lungsod nga wa pa makadawat gipaabot nga mahatagan kini subay sa nagpadayong programa. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Moabot sa 3,000 ka mga habal-habal drivers gikan sa ikaduha ug ikapitong distrito ang nakadawat na sa fuel subsidy assistance gikan sa lalawigan sa Sugbo. Gipebaw sa Kapitolyo nga adunay usa ka libo ka mga habal-habal drivers gikan sa lungsod sa Argao, Santander ug Sambuan ang nakadawat na sa tag 3,000 pesos nga ayuda sa probinsya. Samtang 2,000 usab ka drivers ang nakadawat gikan sa Malabuyok, Alegria, Badian ug Mualboal. Una nang gipebaw sa Kapitolyo ang pag-apod-apod sa ayuda alang sa sektor nga wala malakip sa national assistance, ilabi na sa nagpadayong krisis nga nasinati sa nasod depekto sa tensyon sa Middle East. Gawas sa ayuda, makadawat usab og tag 10 kilos nga bugas humay ang maong mga drivers. Gipasalig sa Kapitolyo nga isunod niini ang uban pa mga lokalidad sa mosunod nga mga adlaw. Ang paghatag sa ayuda giingong gipaubos kini sa makuting proseso ug pagsusi aron nga masiguro nga mahatagan ang labing nagkinahanglan. RV Veloso, CCTN News. Gilugwayan sa National Grid Corporation of the Philippines ang yellow o red alert status karong nagkanipis na ang supply sa kuryente sa Kabisayan. Gipatuman ng red alert status gikan alas 5 sa hapon hangtod alas 9 sa gabi. Samtang masinati ang yellow alert status gikan alas 2 hangtod alas 5 sa hapon ug alas 9 hangtod alas 11 sa gabi. Matod sa NGCP nga 11 ka mga planta ang nagdagan diin limitado ang supply sa kuryenteng maapod ngadto sa mga power companies o cooperatives. Tungod niini, gipatuman sukad sa miaging adlaw ang rotational brownout sa lain-laing lugar aron dili mahubsan ang nabiling supply sa kuryente. Integrated Bar of the Philippines nanawagan sa mga senador nga magtarong sa ilang dakong tulubagon isip magbabalaod. Kini subay na sa arrest warrant kang Senador Bato de la Rosa gikan sa ICC ug pag-convene na usab sa impeachment court. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nanawagan ng Integrated Bar of the Philippines ngadto sa tanang mga senador nga magtarong sa ilang tulubagon isip mga magbabalaod nga patas ug walay pagdapig ngadto sa bisan kinsang opisyal o politiko. Subay kini sa nakaung-ong nga arrest warrant ngadto kang Senador Ronald Bato de la Rosa gikan sa International Criminal Court ug ang impeachment proceedings ngadto kang Vice Presidente Sara Duterte.
Matod sa gipadalang statement kagabi, gihingusgan sa grupo sa mga abogado ang pagpatigbabaw sa ilahang constitutional duties inay nga mohatag og kasamok ngadto sa tanang mga nagbantay niini. Kung mahimo usab, ipadaplin ang bisan unsang diktar gikan sa mga politiko ug hayan ipatigbabaw ang kaugalingong baruganan isip mga sakop sa Senado. Naputos sa dakong kagubot ning simanaha ang Senado sa dihang nipatimaw si De La Rosa aron suportahan ang liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Samtang nagkaguliyang ang pakyas nga pagdakop kang De La Rosa, gidawat na usab sa Senado ang Articles of Impeachment kagiandam sa House of Representatives aron hukman si Vice Presidente Duterte. Sa laing bahin, gibutyag di Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca nga mihangyo si De La Rosa nga ipaubos sa kustodiya sa Philippine National Police nunot sa iyahang gidangatan. Nadungog niya ang maong request sa dihang nakikita ang senador ngadto kang PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ug Interior Secretary John Vic Remulla. Padayon karon ang investigasyon sa mga tinugyanan bahin sa gidangatan karon ni De La Rosa nga gipangita na siya sa International Criminal Court pinasikad sa warrant of arrest nga gipagawas ning simanaha. Gian Navarro, CCTN News. Gikumpirmar sa Department of Justice karong hapon nga adunay valid nga warrant of arrest ang International Criminal Court bato kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Bato ni Justice Secretary Frederick Vida nga nadawat sa Pilipinas ang dokumento gikan sa ICC karong gipangita na ang maong senador. Gitahasan sa DOJ ang mga tinugyanan sa balaod nga dakpon dayon si de la Rosa kung mubiya man sa nasod. Gihulagway ni Vida nga usa ka matang sa pagbinastos sa hustisya kung muikyas man ang senador nga pinangita na sa balaod. Samtang giumol na sa DOJ ang Special Panel of Prosecutors nga mangunay sa pagsusi sa nahitabong gubot sa Senado ning semanaha. Samtang subay sa maong balita, Acting Senate Sergeant at Arms nga si Mau Aplasca gipaubos karon sa 6-month prevention suspension kung na unom ka buwan nga pagkasuspenso base sa kamanduan sa Ombudsman. May kalabutan kini sa padayong investigasyon sa netabong kaguliyang diha sa Senado. Di nakagawas ang pinangita nga senador nga si Ronald Bato de la Rosa. Ang kasayuran ihatod ni Randy Gurion. Gipaubos na sa 6-month preventive suspension si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca tungod sa iyang pag-warning shot ni Hasud sa Senado. Matod ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga si Aplasca ang giingong unang nagpabuto niini ni atong Miyerkules sa gabi. Hinungdan kang gipaubos nila sa investigasyon sa nahitabong kaguliyang ato sa planong pagsikop sa pinangitang si Senador Ronald Bato de la Rosa. Could have hit somebody. Nasa first floor ka ng Senate. Di, sa level na yon, pag pinutok mo sa baba, may tao. Pag pinutok mo sa taas, may tao. Eh pag ricochet yan doon, di ba tinamaan na naman? Buti na walang tinamaan. Samtang apel sa susihon sa Ombudsman, sila si Senador Ruben Padilla ug Jinggoy Estrada. Sumapausab ni Remulla nga gituang adunay kalabutan ang duha sa pagpagawas ni De La Rosa. Kini ilabi na nga gibutyag ni Estrada nga itago ang CCTV footage sa dapit di inahitabo ang pagbuto sa armas. We have issued subpoenas, but we're not revealing the persons in the receipt of the subpoenas. Because, let's put it this way. What we are up against is big money, who can afford all the lawyers and even their own private investigators. Kumanakaybaw sa maong lakang, gihangyo ni Senate President Alan Peter Cayetano ang Ombudsman nga suspensuhon si NBI Director Melvin Batibag. Gihulagway usab ni Cayetano si Batibag nga suspect sa maong panghitabo. So again, Honorable Ombudsman, please consider, remember po in an investigation, it's not only the result, it's the process. So there will be no independent investigation while the NBI officials hindi lang po yung director, yung pong head ng transnational crimes kasi yung po ang tinuturo ng kanilang confidential agent. Randy Gurion, CCTN News.
Pahugtan sa Environmental Management Bureau 7 ug Cebu City Government ang pagsubad sa nagkatipon-og nga basura sa bakanteng luna sa South Road Properties. Nagsabot ang duha ka mga institusyon human gikabalakan ang mamahimong epekto niini ngadto sa palibot. Gipahilo na una sa SRP ang mga basura isip staging area karong napupus na ang kontrata ngadto sa labayanan og basura sa lungsod sa Aluginsan. Nasabutan sa EMB7 ug Cebu City Government nga mohatag og technical guidance aron pagsulbad sa issue bahin sa paglabay og basura gikan sa kabalayan. Mipasalig usab ang syudad nga makahatag og klarong lagda aron mahunong ang pagtapok sa mga basura sa maong dapit. Gipaayo sa Cebu Provincial Government ang mga infrastruktura nga giguba sa magnitude nga 6.9 nga linog matod sa Provincial Engineering Office nga migahin ang Kapitolyo og 94.2 million pesos aron sugdan ang pagpaayo sa upat ka mga taytayan nga nahimutang sa lungsod sa Burbon ug Sugod. Samtang nagpadayon usab ang rehabilitasyon sa uban nga mga taytayan sa 4th ug 5th District sa lalawigan nga may kantidad usab ang tanan og kapin 159 milyones ka pesos. Kabahin lang kini sa padayon nga post-earthquake rehabilitation sa lalawigan aron makaagi na ang mga biyahero sa maong taytayan. Mosunod, voter registration alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Kutob na lang karong Lunes. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
General Arcadio Maxilom, Subuanong revolusyonaryo, nataw sa lungsod sa Tuburan, Sugbo. Si General Maxilom kanhi magtutudlo ug nahimong haligi sa katipunan sa Sugbo. Dihang namatay si Leon Kilat, si General Maxilom mo'y nangu sa revolusyon sa Sugbo batok sa mga katsila. Ang iyang kaisog mo'y nakapugo sa mga katsila pagbiya sa Sugbo. Apan si General Maxilom ug ang mga Sugboanon way kalibutan nga ang Sugbo gibaligya sa mga katsila ngadto sa Amerika sa kantidad nga $20,000. Kininalatin sa nabantog nga Treaty of Paris. Bisan pa man sa pagtahan sa ubang mga katipunero ngadto sa mga Amerikano, si General Maxilom pabiling kahi sa iyang baruganan ug wa dayon mo'y yukbo sa mga kanok. Niadtong Oktubre 27, 1901, si General Maxilom mitahan sa iyang kaugalingon ngadto sa Amerikano. Iyang gigahin ang katapusang anib sa iyang kinabuhi sa iyang yutang na tawhan, ang Tuburan, hangtod sa iyang pagkamatay niadtong Agosto 10, 1924 uban sa iyang hataas nga pag-antos sa paralysis. Ang linya sa mga taong mikuyog sa iyang lubong nga gipangunahan ni General Emilio Aguinaldo may gitason nga 4 ka kilometros. Kini mao'y kinatas ang marcha sa lubong sa kasaysayan sa Sugbo. Ang daan nga kanhi Mango Avenue, ginganla na karon og General Maxilom Avenue, agig pasidungog sa Sugboanong General. Siya si General Arcadio Maxilom, kargo sa Sugbo. Sugboano ni. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. saving all my kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown. And I don't feature what you put him down. Since I kiss me, love you live so wide. The things that bothers me is making like you fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Balik sa ato mga balita, voters registration alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections kutob na lang karong Lunes. Giawhag sa Commission on Elections dinhi sa Region 7 ang tanan nga pahimuslan ang satellite registration sa dili pa ang deadline. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipainomduman sa Commission on Election 7 ang uban nga moapas na aron pahimuslan ang nahabiling mga adlaw sa voters registration.
Kutob na lang karong Mayo 18, alas 5 sa hapon ang deadline sa pagparehistro aron makabutar sa barangay ug sangguniang kabataan elections ning tuiga. Aron maka-accommodate og mas daghang last minute nga magparehistro, gidasig sa COMELEC 7 ang tanan nga pahimuslan ang satellite registration nga gihimo na karon sa mga malls ug ubang halapad nga pampublikong dapit. Mato di COMELEC 7 Director Attorney Francisco Pobe nga gipatuman nila ang off-site registration sukad niadtong Enero ning tuiga aron mas mapadaol ang serbisyo ngadto sa ubang buot mamuta. Isulod po mi sa mga universities. Admin schools that caters ka ng mga senior high schools para maximize ang mga participations. And then, we did it in a 2-day activity para tanan gyud sila makaparegister namo. Sa ilang datos gikan Mayo 5 hangtod 9, anaa sa 11,747 ka mga botante ang niapas sa pagparehistro lukop Central Visayas aron makasalmot sa barangay ug SK elections karong Nobyembre. Gilao man nilang Pobe nga ning nahabiling mga adlaw, gamay-gamay na lang ang muapas aron makaparehistro. First-time voter man, magpa-reactivate sa pagkabutante o mga batanong buot manginlabot silang palibot. Chances are, with the maximized satellite registrations we did since January of early of this year, hangtod karon wala na gyud, halos nahurot na namo tanan pagpang-rehistro ang mga tao. Karong nagkaguliyang na ang mga panghitabo sa nasod. Gidasig usab ni Pobe ang tanang Pilipino nga pahimuslan ang nagbinugtong tingog aron makapili og tarong nga mga lider sa umaabot. Og mahitabo kini pinagi sa pagparehistro isip botante sa umaabot nga eleksyon. With this crisis karon and then with the what you call this incident that happens recently in the Philippines, kamo mga kabatanuonan maoy pag-asa ani nga maoy makapangusab sa atong bag-ong pangagamanan. Navarro, CCTN News. Misakang consolidated gross service revenue sa Globe Telecom Incorporated sa first quarter ning tuiga. Sa labing uwahing disclosure sa kumpanya, miabot sa 42 billion pesos ang service revenues niining adunay 5% year-on-year growth rate. Misaka usab ang revenue sa mobile business, home broadband o corporate data segments. Kini tungod sa pagsaka sa demand sa mobile data, pagdaghan sa fiber internet users ug sa pagpaligon sa enterprise ICT activities. Miabot usab sa 12.7 billion pesos ang natala nga capital expenditures sa kumpanya nga mas taas og 51% kung itandi sa miaging tuig. Kini resulta sa expansion ug modernization sa fiber ug 5G connectivity. Samtang masaligon usab ang kumpanya nga sustainable ang performance hangtod sa second half sa tuig 2026 kini bisan pa man sa tensyon sa Middle East. Samtang Department of Trade and Industry dinhi sa Sugbo ug laing-lain nga mga financial institution may paduol na ngadto sa mga tabangonong negosyo. Pinaagi kini sa gihimong financial caravan nga gisugdan dinhi sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gisugdan sa Department of Trade and Industry dinhi sa Sugbo, inubanan sa nagkalain-laing financial institutions ang pagpaduol na silang serbisyo ngadto sa mga tabangonong negosyo. Pinagi kini sa gipahigayong financial caravan diin ang first leg nini sa syudad sa Sugbo. Gituyo sa kasamtangang liderato sa DTI ang financial caravan aron matabangan ang mga gagmayng patigayon nga palambuon pa kini. Gawas sa mga kawani sa DTI nga mutabang sa pagproseso sa ilang negosyo, naausab ang ubang ahensya sa gobyerno nga mahingmong kadangpan kung adunay suliran sa gisudlang panginabuhian. Nausab ang nagkalain-laing mga bangko nga andam mo proseso sa mga loan applications nga makatabang sa panginabuhian. Apil sa mga nipahimos kining negosyante gikan sa Barangay Sambag 1, syudad sa Sugbo. Laing-laing negosyo ang ilang gisudlan gikan sa pagpaabang sa condo unit hangtod na sa direct selling sila mga produkto. Make new friends, takto nga diskarte. Then more posting on Facebook or ads. Sometimes we have to spend to earn. So responsible financial handling. Yes. Kay kung dili po ka responsible, dili ka kabayad sa imong mga payables. Sumapa sa information officer nilang si Christine Ann Muyargas nga kabay lang kini sa pag-abag sa DTI Cebu ngadto sa mga negosyong nagkalisod gikan sa nang aging mga krisis. Pinagi sa financial literacy o loan programs nga haom sa panginahanglanon, makalingkawas usab
ang mga gagmayng patigayon sa ilang giagian. Amo as jung gikoan nga ang mga musulod is mahatagan sad sila og proper business advisory as to what to do next and what kind of maka-assess me what intervention is deemed fit for them. Nagigalayo na ang DTI Cebu sa ubang mga local government units aron isuroy ang ilang financial caravan. Pinasubay sab kini sa tingwa sa ahensya nga matabangan ang mas daghang panginabuhian taliwa sa lain-laing mga hagit nga ilang giatuba. Since very timely and needed ni siya sa atong mga negosyante kay sila rabasad ang lifeblood sa atong community. So we're here to support and be there for you. Ian Navarro, CCTN News. Pag-relocate sa Kapin, 200 ka pamilya nga maapektuhan sa pagtukod sa ikaupat nga Mactan Cebu Bridge nagpabiling hagit sa syudad sa Mandawi. Target sa Department of Public Works and Highways nga sugdan ang pagtrabaho sa bridge sa ikaduha o ikatulong quarter ning tuiga. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino. Moabot sa 204 ka mga pamilya sa Barangay Paknaan ang kinahanglang mag-relocate aron masugdan na ang ikaupat nga Mactan Cebu Bridge. Mato ni Mayor Tadeo Junquiuano nga nihangyo ang mga pamilya nga musibog lang kung asa ang kinahanglan sa construction sa Taytayan apan magpabilin lang gihapon duol sa lugar. Nagtanyag usab ang syudad og kapuy-an nga relocation nga posibleng gawa sa Mandawi apan layuan ra usab ang mga residente. Sila mga kanhi biktima sa sunog sa Barangay Tipolo ug Subang Dako nga gibalhin sa Paknaan. Mato ni Uwano nga ilang posibleng itugot nga musibog lang ang mga pamilya. Nalain. Oo, isugod na ang construction dito, i-allow na sa ato nato sila. Kaya mo sa ito ilang request na dito lang kuno sila na area, isbog lang kuno sila. Iangkon sa mayor nga nagpabiling hagit sa syudad ang relocation site sa mga informal settlers. Matud sa mayor nga limitado pa ang socialized housing sa syudad ug ang uban nga luna dili pa andam sa relocation sa mga informal settlers. Mo pito na nainangutanan ako na unsa kuno biggest challenge sa city. If you ask me personally, daghan man. Pero number one priority yun na kini itong mga informal settlers yun. Kaya wag tay kabutangan ini nila. Kani atong mga socialized housing niya, building 3, building 4 maka-accommodate nag 100 families each or 150 ba. No nya, dugay pa biya na mahuman. Mano na puno ni kita diri sa Gi-target nga masugdan sa Department of Public Works and Highways kun DPWH ang construction sa ikaduha o ikatulong quarter nung tuiga. Ang 4th Mactan Cebu Bridge magdugtong sa Barangay Paknaan sa Mandawi ug Barangay Ibo sa Lapu-Lapu City o adunay coastal road. Ang proyekto nagkantidad og kapin 76 bilyones pesos katunga sa pondo ang gikan sa loan sa Japan International Cooperation Agency kun JICA. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Na-signate sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries ang 2.6 kilos nga karning manok kaganinang kadlawon sa Maiscanio Street, Barangay Ermita ning Dakbayan sa Sugbo. Matod sa mga inspektor nga gikan sa DBMF nga contaminated ang mao nga karne o PE toxic pancreatitis diin delikado kini sa lawas sa tao kun kanuna. Nakuha ang maong mga karne gikan kang alias Mali diin gibaligya kini sa gawas. Suma pa sa DBMF nga pinasikad lang sa lagda gikan sa National Meat Inspection Service ang pag-embargo sa maong nga karne. Padayonon usab sa DBMF inspector ang ilang pagsusi sa mga tindahan aron masiguro nga luwas sa peligro ang gibaligyang karne. Hospital sa probinsya sa Sugbo gisugdan na og ayo subay sa gihimong assessment aron masuta ang kakuwangon ug mga guba nga kinahanglang ayuhon. Ang kasiran hatod ni RV Veloso. Gipaubos na sa renovation ang Uslob District Hospital subay sa gihimong assessment sa mga hospital sa probinsya sa Sugbo. Gipebaw sa Kapitolyo nga moabot sa 15 milyones ka pesos ang gigahin niini alang sa renovation sa pasilidad o pag-modernize sa mga ekipo. Lakip sa giayo ang emergency room, paghulip sa kisame, pagpintura sa buildings, pagtukod sa ambulance maintenance building ug uban pa. Una na nga gipahibaw ni Capital Health Consultant Dr. Nikki Catalan nga importante ang pag-ayo ug pag-improve sa mga pasilidad sa matag hospital sa probinsya aron nga mahatagan og mas maayong serbisyo ang mga pasyente.
Ang probinsya sa Sugbo nagduma kini sa 16 ka mga hospital sa lalawigan. Din sa unang mga buwan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro gihimo niini ang pagsusi sa tanang hospital aron nga mahibaw-an ang mga panginahanglanon ug gikinahanglang ayuhon. Lakip sa unang mga nabantayan usab sa gihimong pagsusi ang mga nabuak nga sawg, guba nga kisame ug uban pa. Gilauman nga sa mosunod nga mga buwan inanay nga ayuhon usab ang uban pang mga hospital sa probinsya sa Sugbo. RV Veloso, CCTN News. Mosunod, babayeng fish vendor, gipusil sa barangay Labangon, talandugon ang kahimtang. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakasong panayong gisubay at taganong katinawan pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. It was 1962, kaya already 42. Nakatrato siyang kano nga ang height 6 feet 2.
Max Orban, na tao midako sa Subo, nakahuman og high school sa University of Southern Philippines ug mikuhag machinery course sa Cebu School of Arts and Trade. Mas nailhan sa iyang mga awit nga pasiaw. Apan si Max Orban nagsugod isip usa ka seryosong mga awit niadtong 1960s. Carmela, dungga kining nagsaudi, kay dadon ko ikaw sa himaya dayo. Bukalista sa usa ka banda ug mitukal sa Japan, Vietnam ug uban pang nasod. Hangtod karon si Max Orban padayong milingaw sa mga mahiligon sa novelty songs. Apan wa niya talikdi ang una niyang gugma, ang harana. Max Orban, Garbo sa Subo. Subuano ni. Bulan pagkatahom mo, ang magasudong kanimo daway kaguol. Balik sa ato mga balita, anaa sa talandugong kahimtang ang babae nga manindahig isda, human po sila sa wa pa mailhing riding in tandem sa Maydan 3 de Abril, Barangay Labangon ning Dakbayan sa Sugbo. Ang biktima giila nga si alias Lina, 63 anyos, taga sitio Tubod, Buhisan sa siyudad sa Sugbo. Sa inisyal nga informasyon sa Labangon Police Station nga gikan sa Buhisan, ang biktima ug paingon na unta kini diha sa Pasel Fish Port aron mangumpra og isda. Sakay sa usa ka habal-habal driver apan pag-abot sa maong lugar kalit lang kining gipusil. Gida ang biktima sa tambalanan ug gituhuan nga naigo kini sa iyang abaga sa pamatino nga kalibre sa armas nga gigamit sa pagpusil. Samtang nagpadayon usab ang gihimong investigasyon sa Labangon Police Station apan usa sa ilang nadawat nga kasayuran nga nadudahan ang biktima nga moitig sumbong sa mga nalambigit sa illegal nga drugas diha sa Barangay Buhisan. Construction worker nga nabutang sa listahan isip high value target tadakpan sa buy-bust operation sa Talisay City Police Station. Drugas nga mobalor sa 2.4 million pesos ug armas na sakmit sa kapulisan ganinang kadlawon. Ang kasiren hatod ni Arnold Bustamante. Di construction worker nga gilang high-value individual ang nadakpan sa buy-bust operation sa mga sakop sa City Drug Enforcement Unit sa Talisay City Police Station alas 3:30 sa kadlawon dito sa sitio Sambag, Barangay Lagtang sa siyudad sa Talisay. Ang suspitsado nga napusasan mao si Manuel Gabito Cabuenas alias Awing, 59 anyos, taga sitio Fatima, Barangay Lagtang. Nakuha sa mga personal sa Talisay City Police Station ang napulo ka mga nagkong puto sa kituang shabu nga motimbang sa 365 gramos kadto standard drug price nga 2,482,000. Lakip sa nasakmit sa mga pulis ang 12,000 pesos nga mao gigamit nga buy-bust money ug ang halin sa legal nga drugas ug ang usa ka kalibre 45 nga pistola kadto pagkabala sa magasin ini. Ang mga nakuha nga ebidensya gidusuna sa PNP Forensic Unit 7 alang sa himuon nga chemical analysis nagip na ang armas nga kinakdang ipaubos sa ballistic examination. Samtang ang suspitsado kasamtangan nga gibalhog sa detention facility sa Talisay City Police Station ug giandam na ang kaso sa kadapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165. Gidaig ni Police Brigadier General Arnold Abad, hepe sa Police Regional Office 7 ng mga personel sa Talisay City Police Station sa manampuson nga anti-illegal drug operation. Matod sa general nga ang kapulisan dili mohurong sa ilang kampanya batok sa illegal nga druga sa tibok Central Visayas. Si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr., ang hepe sa kapulisan sa probinsya Sugbo, gihimugatan ang pagkasakmit sa gidaghanon sa illegal nga drugas tungod kay kung wala ni masakmit sa iya nga mga sakop, daghang kinabuhi ang madaot. Gipasalig ni Mangilin nga ilang gukdon katong parahin nga nalambigit sa illegal nga drugas sa tibok probinsya sa Sugbo nga mo'y tinubdan sa tanang krimen. Mibahad siya sa mga drugista nga wala sila luna sa Sugbo ug gilagyod kining dakpon subay sa kamanduan sa ilang hepe sa PRO7. Arnold Bustamante, CCT News. Gironda sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group sa Mandawi City Field Unit ang mga mag-uuma nga gireklamo sa silingan tungod sa pagdaladala og armas sa Purok 4
Barangay Kambinukot, Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Ang subject sa search warrant mao si Jeremias Montes Estores Sr., 57 anyos nga nagpuyo ra usab sa mao nga lugar. Nakuha sa mga operatiba sa CIDG Mandawi City Field Unit ang usa ka kalibre 45 nga pistola nga dunay 5 ka mga bala sa magazine niini nga way gipakita nga mga dokumento. Gipaubos kini sa surveillance ug sa dihang nasuta nga tinuod ang maong reklamo, mi-apply dayon og search warrant ngadto sa korte. Ana-ana sa kustodiya sa CIDG ang suspitsado o giandam na usab ang kasong kalapasan sa Section 3 in relation sa Section 28 Republic Act 10591 nga ipasaka ngadto sa korte. Mihatag og duha ka breath analyzer ang Land Transportation Office 7 kun LTO 7 sa lokal nga kagamhanan sa Mandawi. Subay sa gihingusgang programa batok sa drunk driving. Ang breath analyzer usa ka handheld device nga musukod sa alcohol concentration sa ginhawa sa usa ka tawo aron mahibaw-an kung hubog ba kini samtang nag-drive. Ang turnover sa breath analyzer gipanguluhan gani ni LTO 7 Regional Director Attorney Wendell Dinglasan. Uban sa pakigtambayayong sa Dakbayan sa Mandawi, nagmalaumon ang ahensya nga karon nga naa na ang syudad sa maong ekipo. Likaya na sa mga badlungon ang pag-drive bisan hubog. Nagpasalamat usab si Mayor Tadeo Jonky Uwano sa gitugyan ug miigon nga ang syudad nagplano nga mopalit sab og 4 ka duga nga breath analyzer karong tuiga aron palig-unon pa ang ilang kampanya batok sa drunk driving. Mao kadtong naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tecling, hangtod Lunes pohon sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.